ए गाइस हमें वे पळाइछु घर को आउ पेट खाई देछु पेट आउ जगह नहीं डोसा खाइछु आउ सिंगड़ा खाइछु प्लस इडली खाइछु ए पांट्री भी खाई देछि पेटे ए देखो सोई पला मका मंजी दांत सोई पला बुझी पाले सोई की भी आमे यूट्यूब वीडियो बनाउछु देखो आपण खाली वॉच करन आपण देखि कि भलो लाइक करन लाइक कले एमिति वीडियो सब बळे आसे डेली ब्लॉग करबा होची हम काम बुझी पाले जय जगन्नाथ आ बाबा को फोन करले जय जगन्नाथ जय लिंगराज जय मां कटक चंडी बाबा को केबे ओटा देखेबा हम बाबा को मु देखेबी हम गांव को गले बढ़िया देखे बढ़िया बढ़िया कथा कहबे हम गांव को जिबा हम गांव को जिबा पांड्री रो गांव को जिबा पांड्री रो गांव अलगा हम गांव अलगा पांड्री रो घर हम घर होती 900 किलोमीटर बुझी पाले पांड्री होती डोंगर गांव रही हां डोंगर गांव कुटिया गंध पांड्री कुटिया गंध डोंगर गांव रही कि कटक पळे छि कुटिया गंध रही कटक आसी चालाक ही छि से कटिके अनुसित देख कथा लालु तो के वीडियो तो करी देखे कथा लालु बड़ स्टाइल रे हम कोरापुटिया भाषा रे कथा हंदा खाइले के खाइले बा हां हां बा जाइतिली हां हां हमर हले कोन खाइले के हां चलो हां पिलो कैसे करते हो एमदी कर से ठीक से आपण देखियो कार जो तार ऑफिस रु फोन पळाइबो कटिके रो हां बा हां हां बा एई ने जाउची आ करूची बहुत रुपया अंडीटा बुझलो मु मो लैंग्वेज देखो मु एते स्टेट बुली पळाइली बेंगलोर कर्नाटक बुलिली हैदराबाद बुलिली हमर तापरे गुजरात एते वर्ष रहिली एते स्टेट बुलिली राजस्थान जाईची आपण महाराष्ट्र जाईची किंतु ये ए ओडिसा रे रही कि निज भाषा भूली गला हां बोले जीमिति ऑफिसर रे फोन पळाइबो हां हां बा हां ए बे ए साला ए हां ए साला बोलती ए प्रथम कथा तो बुझी पारन देखो दर्शक बंधु मत तो कटक रहिया पसंद नो कि भुवनेश्वर रहिया पसंद नो कि ओडिसा रहिया पसंद नो कोड रहे पसंद आ सबरे मते होछि अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रे रहिबार थिला किंतु मो पांडी लागी एठी अथी बुझी पाले पांड्री रो एमिति खाली बोई रूप मुंडो दीटा कथा एबे टिके समय आगरु मते रिसा है कि ये कोथला जेंति कैमरा चले देली सरला ठंडा आ वाह 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 ए हसिया ऊपर जान तो नहीं दर्शक बंधु हां हसिया ऊपर जमा जीवे नहीं बहुत भीतर कला छुपी रही हां छुपी रही छी कला अच्छा अपरिचित हाँ आए कौन कर कौन को चुट्टी फुट्टी रुबी देवी बोली कहछ रुबी देवी माने होछ केते देवी केते देवी बोली झिकी देवी आम भाषा केते देवी केते दे तू कटक आसी आ जानि पारन ना भुवनेश्वर आसी रही की तू आ जानि पार केते देवी पूरा डंगरिया कौन भाषा कहलो डंगरिया कौन तू आ कौन तू तो डंगरटा तम गाँ रे गोबर खाउछन नै लो तो गारे को तम गाँ रे गोबर बेसी खाउछन तम गारे को ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ତମ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ହେଲା ତମ ଗାଁରେ ବେଶୀ ଗୋବର ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଯାକ
ହଁ କି? ହଁ କେମିତି ଦେଖିଲୁ? ଆମ ଗାଁରେ ଭାତ ତୁ ଡାଲି ହେଲେ ଗୋବର ଖାଉଥିଲୁ ଦେଖିଲୁ ନା ସେଦିନ ନା 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 ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତମର ଲକଡାଉନ ବେଳକୁ ତମ ଗାଁ ଆଡେ ଯାଉଥିଲା ସେଇଟା କହୁଛି ପରା, ତୁ ହେଲେ ଗୋବର ଖାଉଥିଲୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଲୁ। ଦଶ ବନ୍ଧୁ ଆଙ୍କ ଗାଁ ନା ମୁଁ କହିବିନି କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ଗାଁରେ ଚକା 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 କରିକି ଧୀରେ ଚକା ଚକା କଣ ଲୋ? ଚକା ଚକା କଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଚକା ଚକା କରିକି ଧୀରେ ହାତରେ ଥାପଡି ଥାପଡି ଏ ମୋ ଗୋବର କେବଳ ଖାଉ ଗୋବର ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ଟପିକରେ ଏକା ଛାଡିବି ଆଙ୍କ ଗାଁ ବିଷୟରେ। ଗୋବର ଖିଆ ଗାଁ ମୋ ମାଇନାର ଗୋବର ଖିଆ ଗାଁ। ମୁଁ ସେ ଗାଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଦଉଛି, ଗୋବର ବାହାରିଲେ ଖାଇ ଦଉଛି। ମୁଁ ଖାଇବା ଦେଲେ ତୁ ଗୋବର ଖାଉଛୁ। ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସଜ ସଜ ସବୁ ପନିପରିବା ଆଉ ପ୍ଲସ ଶାଗ କିଣି କିଣି ଦବ ହେଲା। ଗୋବର ମାରିଲେ ଏମିତି ଧରିଦବନି ହାତରେ, ଏମିତି କିଏ ଧରିଦବ ତାପ ମାନେ ସେ ଭୂମିରେ ଆହୁରି ପଡିବାକୁ ଦବନି ହେଲା। ଖାଇଚାଲିବ ଖାଇଚାଲିବ ଖାଇଚାଲିବ। ଯୋଗୀ କହିଥାଉଛି କେତେବେଳେ ଗୋବର ବାହାରିବ। ଗାଁ ବୁଦ୍ଧିଟା ଅଛି। ଗାଁ ବୁଦ୍ଧିଟା ପୁରା ଅଛି। ଆମ ଗାଁକୁ ଚାଲେ। ଗାଁରେ ବାଟ ସରୁ ସରୁ ନଦୀ ପଳାଉଛି, ନଦୀ ସରୁ ସରୁ ବାଟ ଖତ ହେଇଯାଉଛି। ଗାଁ କହୁଛୁ ଶୁଭୁନି, ପଟିଆ କଦରୁ ଶୁଭା ଯିବନି। ଗୋବର ଖାଇବା ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ବି ଗୋବର ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବ। ଦଶ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ମୋ ପାଣ୍ଡିର ଗାଁକୁ ଦିନେ ଯିବା। ଚୁଟି ଧରି ଦେଖ କେତେ ଦଉଛି, ମୋ ଚୁଟି ଧରି କେତେ ଦଉଛି ତୁ ଜାଣିପାରିବୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି କୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛି ଶୋଇକି ବି ଭିଡିଓ ବନଉଛି? କାରଣ ଆମେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଉଛୁ ନା, ଶୋଇକି ଭିଡିଓ ବନଉଛି। ଆମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଅଳସୁଆ। ସବୁ ଦୋସା ପୁରୀ ଇଡଲି ସିଙ୍ଗଡା ସବୁ ଦେଖିଦେଲା, ଏବେ ଶୋଇ ପଡିବ। ହଁ ଏମିତି କରିବା, ତାପରେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିବା। ବସରେ ଯିବି ନା ଆଜି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବସରେ ମୁଁ କେମିତି ଯାଉଛି ଆଜି। ଭଲ କଣ କଣ ଭାବୁଥିଲ କହିବି ବୋଲିକି କିଛି କହିପାରୁନ? କଣ ଭାବୁଛ? ଚବଉଥିଲା ଏବେ ଚବଉଥିଲା। ଏ ଛାଡ କାଟୁଛି, ଛାଡ କାଟୁଛି କାଟୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଡାର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଜଡାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଇଲା ପେଟ ଖାଇଦେଲା, ଆଉ କଥା କହିବାକୁ ବଳ ନାହିଁ। କଣ କହୁଛି? ଆମର ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଆଜି ମୋର ସ୍ପେଶାଲି କେମିତି ଆଜି ବସ୍ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ଚାଲ ଦେଖିବା। ବହୁତ ହରିରେ ଅଛି ମୁଁ, ହରି ରିପିଟ୍ ହରି। କିଛି କପଡା ଅଛି କି? କିଛି କପଡା ନାହିଁ ଯୁଗାଡୁ, ହେଲେ ଆଜି ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବାନି। ଯେ ଆମର ଏଇଟା ପିନ୍ଧା ସୁଜ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସୁ, ଯୋଉଟା ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧୁଛି ମୁଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ତୁ ଯାଉଁ ତଳକୁ। ଆଜି ଆମ ବସ୍ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ।
ବୁଝିଲ ଯିବା ଆମେ ଡେଲି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବାହାରୁ ଆଉ ନହେଲେ ମୋ ଘରଣୀ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି ମୋତେ ଘରୁ ବସରେ ବସି ଆଜି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବି ମୁଁ କ'ଣ ଚିଠି ଦେଖାଉଛୁ କିଲୋ କେନ୍ଧା ବ୍ଲଗିଂ କରିବୁ ତୁ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ବସ୍ ଧରିଦେଲି ଏଇ 10 ନମ୍ବର ବସ୍ ଆସୁଛି ଏଇଟା 91 ତା ପଛରେ 10 ନମ୍ବର ଆସୁଛି ମୁଁ 10 ନମ୍ବର ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିବି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଚକ୍କରରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଏବେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଅଫିସକୁ ଦେଖା ହେବା ଅଫିସରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ମୋର ଦିନର ୱାର୍କ ପୁରା ଏଠି ମୁଁ ଏବେ ତ ବସ୍ରେ ବାହାରିଛି ଏଇଟା ପୁଣି ନନ୍ ଏସି ବସ୍ ଧୂଳି ଫୁଳିରେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି